دوستا از جوزابا بادر ما رئیس شده برای مسجد سهلا اونجا موری ما اول سامان ما مانه خمونجی میلی اور تشنه شده بودی درا که سبیل میلاو شد اور در سبیل که استا ما آوام گرفتی آو یخم خوردی اور چای هم اینجا خوردی چای بهترین چای زبردست چای اور اینی کیوت دختر ایرما مگم بیا بوری پاکستان کد از ما مگم نه ما نمود خب دوستا در را یک دیگه موقع مور ملاو شد که اینجا تایم نماز هم است اور اینی شما نشون میدم که این موقع با دیگه موم هم اینجا روک شده دوستا که هم اینجا نماز خانده باز مو پیش موری موکب حسینیہ موکب اور چی سگریٹ وغیرہ نشتا کہ ہر کس انجی اگر سگریٹی ہستا وہ برای خو سگریٹ ہم بال کده میتا نا دوستا اور یعنی خورما اور فروٹ تربوز انگور چای نو نو اینجا چای مست دوستا چای بوره نان رزا اريدك توصل باكستان دال هذا فقط في العراق چاول برادر سلام الى باكستان سلام عراق سلام الى باكستان الى سلام سلام عراقیاره ان شاء الله یعنی بچه کوئی نه تمام راه که باین اینجی کسته ایگو نه ایگو چیز بخورین کوریخ سیر کن لیکن اونو ترالی والا امی طرف سلام سلام عراقیاره که بسیار دل کچه داره نگنا که خدمت زائرین را اگنا منن طريق فتحوا حدود هاي يلا صور دوستا اینجا در پالوی ازی موقف کسته اگنا آمد پیش از ما که مورم کسته خدمت موقع بدین اور کورخ سیره لیکن بعض هم دوستا کسته نه از خاطر ازی که مگا کبر نشنه بایی اور آمدن اینجا تمام کسته اور اینجا کسته چاول کدی گوشت مرغ ترکاریش هسته دوستا عجينه حبيبي اور سلاد معاه هلا هذا يوتيوبر عجيب لايك لایک سبسکرایب اشتراك شیرینگ قدة تhank you بخر 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 شروع کن شما یا سیاسران آمد خب دیگه دوستا اینی چیز هست اور ماشاءالله عراقی‌ها کسا دل چی کٹایا اور در قدم قدم کسا موقع بستا برای خوردو کسا کوئی نن در زور کوئی نن روک منن چلتے چلتے مور کسا نا اگنا روک کدن
دیگه خدا نظرایز نال قبول کنه، خدا آراجتا کی درن قبول کنه. حج نفس الشيء. और नान खुश का मौरदन दोस्ता एक ना और इन्हीं चीज़ था आलू बुखारा इश्तार कैसा नरम कदा गरम खूब गरम मस्त और नरम कदेरा आलू बुखारा इश्तार और इन्हीं गोश्त मुर्ग चावल तरकारी शी इन्हीं सब्ज़ी और तमाम दोस्तान जी कैसा मजारी साहब अमीन जी हस्ता है ना मामा मजारी चियाला वाल شكرا الحمد لله خوب هستین سر خدا صاحب نظر زیاد بده آمین آمین مندخ نشدین در سفر فیت هستی نه فیتن بھائی مندر نشدن مزاری صاحب بسیار محبتی هستند دوستا به خدا یقین کن که عراقی مردم شکستن بسیار محبتی مردم هستند یار تعالی دو غم orada ikna برزمو یار اقوى لبن هذا والله لا لبن قوي هذا اشرب और दोस्ता मोम की शायद इनमें बस वो दिखा एक चीज़ ना मेरा लेकिन मैंने इन दफ़े शिकस्ता कम मेवा मौरदा निकला अंगूर और सेब खाना आबाद खुदा कबूल करना नजराए जिगनारा दोस्ता कि आर चाहे मोरी दमोकब के साजमों की पुरसान कि शुमोस पाकिस्तान अस्सिमोम ज्ञान दिगा बिसार द कदर इज़्ज़त इगना के स्ताना पेशमाए का दज़मो और पाकिस्तानी यार इगना ज़्यादा खुश तरह दिगा बिसार मोहब्बत दरन कत पाकिस्तानिया सलाम شكرا शुक्रस शुक्रन तशक्कुर ममनू थैंक यू शुक्रन 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 بالعربي شكرا शुक्रन لايك واشتراك بالانجليزي ثانك يو थैंक यू لايك واشتراك लाइक لايك लाइक लाइक شان اخواتنا العراقيين ها یک रेजा दुख्तर क्यूट अमदाइन जी की माँ इर्द वीडियो बिगरुम दोस्ता और इराकिया कैसा माशाल्लाह सेहतमंद नमस्तन صورة حلوة और क्यूट क्यूट बचा दरन حبيبي يا علي की खोश आदम माए की बचा है जिगना खूब खूबसूरत बच्चा حسين اللي هربوا من اجلنا ممنون حسن ممنون ममनून ममनून तशक्कुर 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 मर्दुम अजीन जी पैदल रवी शुरू कदन और जना मर्दा और दरा कैसा जाए जाए जी मौकबास Minanga, maşallah, çizay se, alçı mutlu seyirli mi? माली मुफ्त देगा Ha, alacan uzak niye? Kuda tu diga çevin ter badkholi kanuna? हाँ
چی رونق است، چقدر جوش و خروش بین مردم که خدا خوش نصیبین به خدا 6 روز پورا پیدل روی میتنین. اینا پیدل روی مردم که است. روز 2.5 ساعت کمبا دین بالکل هم در آرام آرام. وای فیوریت موندم. خب دیگر نه داوود سوزی بود. خب رو کور بگی یار شوربه میخوایی؟ شهر درویش نمیشه. چیز هست اینجا دیده؟ شورما هم است، کیر هم است. برادر آو بس کن. بله خدا قبول کنه. آقا بیا که ما تو میستاش مس گوشت زیا موری بس. نه نه وای منده است، چوک چوک است، حال بوری خاو کنی سبا شو ان شاء الله. خدا ما خواهم ما میتوانیم. فقط بگی ما نماندهیم. یعنی مو کبا